ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଚମ୍ପାଡୁଲି ଗାଁ, ଯେନ୍ଟାକି ସରଗୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସି ସେନର ଜଣେ ଅସହାୟ ଉତ୍କଳ ତେଜୀ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର୍କେ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେନ୍କେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ବା। ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡର ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ସେ ଏବେ ପୁରା ଅପାରଗ ହେଇଯାଇଛନ୍। ଘରର ମୁରବୀ ଅଚଳ ହେଇଗଲେ କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେସି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ରୋଗ ଲାଗି ତାଙ୍କର ପିଲାର ପାଠପଢ଼ାକେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବନ୍ଦ କରବାର ପଡ଼ଲା। ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ପିଲା ହେଲେ କେଁ ରୋଜଗାର କରିପାରବା। ମୁଇଁ ସେନ୍କେ ପହଞ୍ଚି କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିକି ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁନ୍, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରବା। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାଇଥିବା ଲାଗି ଚଞ୍ଚଲ ଭାଇକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାକେ ଲୋକଲୋଚନକେ ଆନବା ଲାଗି ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆକାଶ ପୁତରାକେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। घर एटा रब भी नहीं मारी पाली आया फाटी जे पान बसले रही भी नहीं रहा देखो खाल खाल ना इटा इटा पट्टा बड़ बाबू है ना हां पड़ोसला पड़े नहीं पाली तो पैसा पता मिलला वाला बहुत पार भर जाए चला बोला बिल्कुल नहीं कर पारबा नहीं बाड़ी धरी केड़े कष्ट गले डेना गुटे धरसी आम रहे बड़ बाबू आरो है बारी आड़े मोटा मोटी जाय से बहुत दुख मोर से चंचल कर पहले हम कह देनी मुइरा जैसे जेन आड़े अंदा मु खबर पहले हां जेनटा भी साजो करे आके थाना लोक को नि आनले काना कि पाके पहुंचला जेनटा भी साजो करू लोग मानको से लोग मानको धन्यवाद है तुम सीधा सुनी नहीं भला मते चंचल काल मिलके आइतले बोले एटा केबो एटा अंदा हेलो एटा हे गला न वर्षे गोड़ नि चलला दे गोड़ घेसरी वाला हां तापर एटा बुल्ला गलो ऑपरेशन हे गिरी आलनी भी ने भला बात है हां हां ये वर्षे हो जे बोले काना ओटा काना असुविधा हिला ओटा ने असुविधा है एटा गोड़ नि चलु थे हमर एटा जन मेरू हाड़े रका हां सीटटा तर माने लेपी जे वाला से जगह डॉक्टर प्रोफेसर सब ठीक थिला वर्षे हला डांदा हां अगल रो ठीक ऑपरेशन बुल्ला न हलो हां बुल्ला न ऑपरेशन पर केंदा आर बीटा हिला ऑपरेशन पर भी एटा पर ने सुखवा दल सुसुकी हो जे गोड़ फिर भी अंदा घसरु के दल चाली नहीं पारा करो होती तो करे तो याडे साडे पुसो देली बाबू आदा आदर बा अरे बड़ पिला तुम हां बड़ एकदम प्लस 2 पढ़ा आरो पैसा नहीं है मार भी ठीक रखी जाय 4.5 असुविधा अंदा हेगला आर सान बाबूटे अछि नै कहतले मते 3 बरस होची अगर मारी से नोनी आपन स्त्री जो जन केना काम हां से एचे हाडा आज का निजे थे का जो इच्छा है बुल्ला न ऑपरेशन करालो केबे एबे करियो एबे कराई देखे दे कागज आन दो चाली चला नहीं बार बिल्कुल चाली बिल्कुल नहीं भाई धरले नहीं यार अपारक बोलो हां पूरा कान दुख कान घर मुरबी हां घर मुरबी डाही गला कान इटा मारे भी है केन सेती मुना रख ले घर देखा एडा तक देखा घर देखा ये बना आगर बने जवा लोग ने हां आगर तो बना है जे इटा रब भी नहीं मार पाबा यहां फाटी ये काटी सबके सब पैन तो यार चलबा की हला न घर घर के देखबो काना देखा बहुत असुविधा क्या उठवा भी मुश्किल है नहीं सब बोले खटे रहलो खटे हरो बोले बुझछ ना हे मुना रे बा हे मुना रे बाबू डे एडे 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 बाबू हले का नहीं करबा नहीं ये किछो नहीं जान पड़ो ला पिला टे का बड़ काम हले करि परबा नहीं पाले काम कोई हम जेनटा परिश्रम काम हेले भी दी पैसा नहीं मिलवा रही कैसे है परिश्रम जने पला लो हेला से दी पैसा पे परबा बड़ खस लोग हले नहीं करबा ये पैसा फोटो नहीं मानेगा
ବୋଲେ ହେ ଛିର ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ କେ କିଛି ନେଇ ଥିବା ବୋଲେ ସେଟା ତମେ ଠିଆ ନି ଉଠି ପାରବା ସେ ଛିଟଟା ତାର ମାନେ ଲେପି ଯାଇଛି ଅଣ୍ଟାର ଉପର କେ ଲେପି ଯାଇଛି ବୋଇଲେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆଉ ସେଟା କି ଏତେ ବାକି ଚିରି କରି ଅବସାନ କରିଲା କାଣା କାମ ନେଇ ଦେଲା ନେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏଟା ଅସୁବିଧା ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା କରୁଥିଲ ତମେ କରୁଥିଲ ନାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି काम कर भी चले କାମ ମୋର ବି ଏତେ କାମ କରିଦେଲା ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ଜଣେ କରି ପାରବା ନା ବର୍କସ ଲୋକ ଅପାର ହେଇଗଲା କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ केनता कर 2-3 साल ले भी चली भी दिला आराम से किछु जना नहीं पड़ू दे ପଖଣ୍ଡ ଢକଲି ଫଟୋ ଥିଲି ବର୍କସ ଲୋକ ତ ତମେ ଜଣା ପଡୁଛି ଏନ୍ତା ହି ବାଟେ କେତେ ଦୁଃଖ ଯେ କାଁ କରବ କହ दिन 200-300 कमा ले तार तुम चली भी दिली जना नहीं पड़ू दे कि नहीं हो इरा पड़ी रहला सब धरा पड़ी गई ଚଲ ପାସୁ ଆଜ୍ଞା ଚଲ ପଉଛ ତ ପାସୁ ସାମାନ ଗୁଡା ବଞ୍ଜି ବାବୁ ନେ ଚଲ ଏବେ ଚଞ୍ଚଳ ମତେ କାଲି କହିଲେ ସବୁ ଏମିତି ଯାଇଥିଲି ତମ ସାନ ବାବୁ ଏଇଟା ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧ ଛୁଆ ସେ ତ ନାଇଁ ନା ଏଇ ବୁଝ ଦେଖାମା ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ବି ଯାସି ଆର ଯେନ୍ଟା ଲୋକ ମୁଇଁ ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ଟା ବି ପାସି ଛାଡ଼ିଲେ କାଣା ଲୋକ ଯେନ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁସନ୍ ଆର୍ ବି ବାହାରକେ ଯିବା ବୋଲେ ଜାଣିଲେ ଅସୁବିଧାଟା ତମର ବାହାରକେ आर भी पांच लोग थे साहाଯ୍य करे ନାଇଁ ସଞ୍ଜ ଭିତର ଗାଁଥି କିଏ କେନ ଜାଣି ପାରୁନି କହିଲା ତମେ ବୋଲି ଜାଣିଲି ମୁଁ ଏନ୍ତା କରୁଛି ବୋଲି ତମେ ଦେଖିଲ ବୋଲି ଜାଣିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନାଇଁ ତମର ଅଛି ହଁ ତମ ପାସବହି ବାଦ ଦିଅ ତ ଛାଡ଼ମା ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ कौन पासपोर्ट दे ଏଠି ଥିବା ମନେ ମୋର ବିଟା ପଡ଼ିଗଲେ ଘର हां पूरा अच्छा ଏ ଛୁଆ 18 ବର୍ଷ ବେଲେ ତୋତେ ଆସାନ ଦିଶଛି हां समझ କାଁ 18 ବର୍ଷ ଅଟୋ ନେଇ ହଜଲା କାଁ ଭୃତି କାମ ବଡ଼ କାମ ହେଲେ କରିପାରବା ପାଠ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ବାବୁ କେତେ ପଢ଼ିଛୁ +2 କେନ ମୁଁ ସୁଖାନ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ନା ଇନ ସବୁ ଶୁଆଶୁଇ କରୁଛନ୍ ହଁ ଏନା ଏଟା କଲେ ହେରା ପଟି ମାନେ ଅଛି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଫଟା ମୁଁ ରବି ଅଚଲେ ଗଲେ ସବୁ ଅଚଲେ ସବୁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦିନ ବାପାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ସହଯୋଗ କରବାର୍ ଲୋକ କାଣା କି ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗଲା ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ବି ହଉ ଯେନ୍କେ ପହେଲେ ଖବର କି ଯେନ୍ଟା ହଉ ଯାଏସି ତମେ ବାହାରକେ ଆଇବାର କଥା ତମେ ମାନେ ତାର ମାନେ କି ଭିତରେ ରହିଛ କିଏ ଜାଣି ନି ପାରବା କେନ୍ତା ଜାନବେ କେଁ ହେଲେ କି ଅସୁବିଧାଟା ମାନେ କାଟଟା ହେରା ହେରା ଥିବା ହେଟା ଯିବେ ବରୋଦା ବାହାର ଘରେ ଥିବା ତାକଟା ହେଲେ ଭଲ ହବ ଫଟୋ ଉଠା ମାଇଟ ଫଟୋ ନା ମାଇଟ ଛୁଆ ମାନେ କାଣା ପାରବେ ये हमार काहे हमरे ने केना काम मिलवा है काम भी गाँव में काଣା काम मिलबा धान चले जन 2 दिन मिलवा हेत धान चोला अपने कर दे धान दुनीटा से चले गले तो वहां मशीन जमाना हला न लोग केना डाकू जनले মানে বহুত তাମାନେ एक्चुअली असह्य बोलसन एटा असुविधा ताମାନେ किसी रास्ता नै नता କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ जेनटा भी जतकी भी सहयोग हवा तमले सेतकी भले का करो कम कुटुंब ते तो रहबे हां अरे बाबू तो पूरा छान न छै त কিছু নেই तन्ना काढा बाबू ना सिपुन तेजी सिपुनते छोटे 3 वर्षिया एटा तो सब न पड़ दुबे আর বি কান গুটে হ্যাঁ, রাস্তা কৌতুক। নেই না কান না গুটে লড়কি বাড়ি ହେଇଛି ଜଣୁ ଏରି ଗୁଟେ କାନ ଅଛି ଖାଲି ଦିଟା କାନ ଅଛି ରାସ୍ତା ନେଇ ନା ଧଲେ वो हैं ले गुटे कान छुबु जेता गुटे कान सब ଅଛି मैं बेटा छाड़मी सेथी अकाउंट नंबर तुम सब बोलते दे करी लोग जिंदा सहयोग करबे लोग बहुत करू छ मैं भीतर आगर गुटे जेत नै गुटे छुआ कट्टा बहुत से भगवान का आशीर्वाद ताको भी सहयोग कले जिंदा भी लोग करू जन बहुत चाहू जन भी लोग करबा भाई जानि नहीं परबा ना असुविधा माने हां उसका ने जानले कि सहयोग करबा एते भीतरटा के जानि छै तमर एते गां गली भीतर काले आया जानले बोले सने हमर इनके असली चौपा डुली इटा हमर इच्छापुर पंचायत सरगुल पंचायत ब्लॉक टा डुंगरी पल्ली सरगुल पंचायत तो एटा कमी ना सेते जे अपन स्त्री के तले सोनीटा सब केन काम सारी करी 3 बजे आबे ऊपर बे से आधे घर चलो जन भाई हां हां केते खराब लागुबा ताको ताकर मन जिंतबा सेटा ओया माने काम करि पारबर बयस ना काम 60 80 ता काना 80 ता हां पळनी बोलते
କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହଉଥିବ मोर 40 बरस हो ମାତ୍ର ଦେଖବ ଖାଲି 40 ବର୍ଷ আর 20 ବର୍ଷ ତक ତମେ କାମ କରିପାରିବ ଯେ ଡାକ୍ତର କାମ ହେଲା ଏଟା डॉक्टर रा छाड़वा नेले धीरे धीरे करी यार 2 मास परे 2 मास 3 मास लागवा आरो तापरे आबो देखमा फेरी से काना चेकअप फेकअप आबो बोली कही चेकअप जीवार लागि चन्ना ने नंबर हाथे ରହିଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦମା ଲୋକ ବହୁତ ବିହାର ଚିନ୍ତା ହେବା ତମେ ତଥାପି ମୁଇଁ ତ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି କାଇଁ ଇ ଚଞ୍ଚଲ ତ ମୁଇଁ ବି କଥା ହେମି फोन अछि ମୁଇଁ ତମ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିମି ବାପା ବି କହିଛନ୍ ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ନି ଭଲ ଲାଗଲା हां କାଲି ମିଲକେ ଯାଇଥିଲେ ଚଞ୍ଚଲ ମୋଟା ମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଇଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୋର ଆଡୁ कहला ଆମର ଗାଁରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ ଆମେ ବି ଯେନ୍ତା ତୁମ ତରକାରୀ ଦେସୁଁ ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଯିମି କାଲ ଭାଇ ବୋଲେ ସବୁବେଳେ ଖଟା ରହିଲା ବୋଲ हां खटाइरा ବାଡ଼ି ଟିକେ ଧରିକିରି ଯେନ୍ତା ହେଲେ बाड़ी धरल मी फेरे हमर बाबू देना धरवा ଭଲ ଲାଗିଲି ବୋଲେ ପୁରା ଆର ଏଇଟା देना धरी गिरी जुआ बाड़ी धरी गिरी केन एकोटे झाड़ाटे लागले बारी आड़े धरी गिरी नवा धरी गिरी हम कहनी से सांडा के देखु जे मते देखु जे ଏ ଗଲା ବର୍ଷର ଘଟଣା ହେଲା ପହିଲା ତମେ କିଛି ହେଲା ସବୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉଣ୍ଠା ହେଇଲା गोड़ गला वर्ष ବୋଲେ ତମେ କାଁ ହେଲା ବୋଲି देखालो ଡାକ୍ତର डॉक्टर पर हमें बुल्ला नहीं जगरी हमर बलांगीर इना इटा माने देखालो इटा मान को देखाई करी नी छाड़ला बिल्कुल मुटा नहीं छड़ला फोटो है पूरा कदी के फोटो को दे दी आ फिकी दे को एक्सरे माने जिन बार टिके थराई बिकी बुका देली चेकअप पेकअप करी के अंदर सब सर देली का नी मिलला ना किसी तम तार पड़ो फलो नहीं का होला ना सेटा सब है इटा ही हमारे एकला 12000 टका नेला यन दुखर याडे साडे कोलु ये जमीन बाड़ी इटा सेटा करी गिरी 12000 हमारे 12000 किसी कान हेति ता चली थी तो कान अलगा কথা देखे दे बोले बुल्ला ना सब देखो जानो दादा फोटो देखे एटा माने उठामा सब फोटो बाबू छाउ दे बुरा ओई दिदा ठीक नहीं आगे ना पढ़ा पढ़ी करू जो नहीं करवा आ कान पढ़ो केन ना लेखे नहीं पाली आया ये तो +3 पढ़ी था ना ना कर बोले तुम बेसारा हे गेलो पढ़ा पड़ी हल कर देला केते इन दिलो बाबू मार्का 10 में 60%. हां +2 +2 75. पुण्या इन दिलो तो +2 75 वाला पुण्या नहीं दिला आर्ट्स पढ़ दु नहीं गोटे पढ़ा छुआ गोटे कर बहुत पढ़े सी पाड़ भी अरे मोबाइल फोबाइल भी लोकंकर आने देखले साई देवी दोगी छुआ गोटे कर सब जीवन बर्बाद हो गला ना दुख लई बोले तो ना नहीं लखालो ना केन लेखे केना रा पाबो तमर तो असुविधा रो याडो को नहीं ना ना केन हवा ले नहीं परवार हेवा ले दूर कहला ना पाके नहीं परवार हे यार तुम तोरकारी जेंडा सब पाखरा कर लोग दूजो चल जे भी है जेंडा पाल्ला जे की होय घर गां लोग ते तो भीतर भीतर ही सब बिटी जाय मान तो बाबू 70% वाला खराब लागो कम से कम +3 डे पड़ी थी हां प्लस 3 धान कमे कर जेंडा चलु चंदा इनो गां रे काना है जार भाग रे सिटी चलु जोन आ इतना झणे के देखि परछन से भल बुलाइले ना लिखामी बोली करी मनर भावनाटा अछि न विषयनु करी आ तमर इच्छा डे बुआर इच्छा डे केन के जिबा बुआर पोटे सब बोले आके बडो बोली बुआर केंदा लागु तो बाता कर मन जिन जे मन रे त माने बुझे देई जम से ना से जिन जे बुआर काना ये ते जरा में छड़मा से देला अकाउंट दे करी पास बही आ लोग आशा अछि लोग साहाय्य भी करबे की हे परबा तथापि हालचाल सब चंचल बुझु तुम पापा भी कहिजन मते बेसी टेंशन नहीं लियो इंदा भगवान अछन हां भगवान अछन बोले आज का मन के ई जिन ताले तमे के मैं के चिन्हित लागे नहीं आया रजन तो हां आंसर ठीक है से फोटो माने उठा मान से पास भाई हम तो मंदा है तमे बेसी चिंता नहीं करो जेंडा भगवान अछन भाबो जेंडा हवा आके दबो हला चलडा पूजो तो चलटा मिलसी कार्ड पाई बाबू काम किसे का आके कान भाबिजु मैंने प्रिपरेशन करू जे कान पूजो इथरो एसएससी बाहर बावले है +2 रु परिस्थिति कान हले बिजरा नहीं कर बहुत खराब 70% बल मका इंतला साइकिल भी जिन जा जे स्कूल देला साइकिल भी घोना घोनी देला है तरह साइकिल भी कोना बाप रे जे बिन पाला पड़ी दियो जहां टिके जगह बड़ी थला सब एटा हां हां नहीं ई ताको मेडिकल देखावले साइकिल गहना गनी सब साइकिल तो गहना करा पड़ी जेतम आ कान दुख हो जेतम लेकिन नहीं जे पाला छाड़ो तुम जेंडा देखमा के भगवान जेंडा का करो देखमा तुम चिंता नहीं करो बेसी देखो
ହେଲା ଲୋକ ଛାଡ଼ମା ଲୋକ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରବେ ଯେନ୍ଟା ହେଇପାରବା ଯଦି ଆଗକେ ବି ଗଲା ଉପର ତକ ବି ଯଦି ଗଲା ସେ କି ଯେନ୍ଟା କଥା ବି ହେଇ ଦେଖମା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ରେଷ୍ଟ କର ଆସି ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥା ବାବୁ ଭଲ ତ ପଢ଼ୁଥିଲୁ କିଛି ତୁ ବେଶୀ ଇଟା ନି ଭାବ ହେଲା ଯେନ୍ଟା କେନ୍ତା କର ତୁ ଏକା ଇହା ବଢ଼େ ଘର ଘର ବଢ଼େ ଏଇଟା ଭାବିକି ଚଲ ମୁଁ ଏତ୍କି ଛୁଆ ବୋଲି ନି ଏନ୍ତି ଚଞ୍ଚ ଏଡ଼େ ଛୁଆ ବୋଲି ମତେ 18 ବର୍ଷ ଗଲା ଟିକେ ଥିବା ଏରା ପୁରା ଛୁଆ ଅଛି 18 ବର୍ଷ नहीं हुआ तो 17 हो गई 18 हेला तो କାଣା ଇ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ନା ପକୁଜା ମତେ କହିଲେ ନା ଚଞ୍ଚଲ ବୋଲେ ଖାନା ପିନା ସେ ରାନ୍ଧିକି ଯାସନ୍ ଖାଇ ଦେସ रानी के जासन हमारे बाबू खावा दे खट बस खट भुंगा डाल पिला बुझे नहीं का ବାପରେ सौरु जहा टिके इरा वर्षा तरसा हैला टिके महान गुल ବର୍ଷା ହେଲେ ଛତ ବି ବୋଲସି हां आटा जे धुडा धुडा आई देखो कि नहीं तले सीसु महान गुल ତଲ ବି ଏନ୍ତା ହେଇଛି ନାଇଁ ଘରର ବି ପରିସ୍ଥିତି ତାମାନେ ନାଇଁ ନ ପେଇଥିଲ 5 ବର୍ଷ ଆଗରେ ପେଇଥିଲ ଯେତିକି ପେଇଥିଲ ବନେଇଥିଲ हां ଇହାଦେ ତାମାନେ ଅବସ୍ଥା ନାଇଁ ନ ନାଇଁ हां इचुरा पद भी कपाट भी नले वाले देखो कि नहीं तीन चार रस्सी गुडी जुड़े बंद दी है एटा का कहो ତୁମର ଦିହି ଗଲେ ସବୁ ଗଲା କି ନାଇଁ ତାମାନେ ଦିହିଟା ଗଲେ ସବୁ ଗଲା ଏଇଟା ଦିହିଟା ଥିଲେ ସବୁ ସବୁ ଏ ପଇସା ଦିହିଟା ପଇସା ଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଶୁଅ ରେଷ୍ଟ କର ना बस ମୁଇଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝମି ମୁଁ ଚଞ୍ଚଲ ଆଉ ଛାଡ଼ମା ଆଗକେ ଲୋକ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ହେଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଇଁ ନିଜେ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଛୁଆ ଗୋଟେ କଟା ତମେ ଦେଖିଥିବ ଦେଖିଲ ଭାଇ ତ ବହୁତ ତାମାନେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଛୁଆ ଗୋଟେ କେଡ଼େ ତାମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ତାର ମା ଏଇଟା ଯିବାଟା ଏଇଟା ଘରର ମୁରବି ଅଛନ୍ ଇ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଛୁଆ 3 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆଟା 3 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆ ବୋଲେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେନ୍ଟା ତାଲି ମୁଇଁ ପାଲି ଆଣିଲି ତିନିଟେ ଅଛି ଫେର हां नहीं କେତେ ବହୁତ ବର୍ଷ से ताके प्लस 2 सेकंड इयर सरी रे आ हो जती बरस ବୋଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଏ ମଜିଆ 20 ବର୍ଷ ନା हां 20 बरस ଏ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତମ ବସ ମୁଇଁ ଆସି আর ଯେନ୍ଟା ଦେଖମା ମୁଇଁ ଏଇଟା ଫଟୋଟେ ଉଠାସି ଭଲ ତ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଉଠାମା ସବୁ ଫଟୋର ରେକର୍ଡ ବନାବ ଏଇଟା ଖଟର ଅବସ୍ଥା ନାଇଁ ଖଟଟେ ବାବୁ ନୂଆଟା କରିଦେବୁ কম সে কম শুন বলছে হলা ইতার আর তার মানে আমার ইয়ে কিছু করবো রসি আর ব্যবস্থা নেই না খটটা কব বলে ঠিক আছে আর তুমি সব ভগবান আছেন চিন্তা নি কর হ্যাঁ ভালো হলা ভগবান এটা পঠাইছেন মতো জিনিস নাহলে কেন বসুয়া মুই আমার মিললি না हां তুমি আমি জানଥିଲି কে नहीं जाने এন্তা তো জানা যাসি লোকরু লোককু চঞ্চলকে ধন্যবাদ চঞ্চল বাবু हां হলা আজ মুই ছাড়ি দউছে हां সন্ধ্যা তো ହେଲା ଆଶା ତ ବହୁତ ଅଛି ଯେନ୍ଟା ପଢ଼ବା ଏକାଉଣ୍ଟ ତୁମ ଡାଇରେକ୍ଟ हां ହେଲା ଆଜକେ ଦେଖମା हां ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ତୁ କର ଯେନ୍ଟା ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି